Muy buenas, soy Sigiloco Games, estamos aquí de nuevo en el Age Inquisition y estamos justamente aquí en las tierras interiores. En el video anterior lo dejamos justamente en el refugio, pero hemos vuelto a las tierras interiores porque he hecho algo fuera de pantallas. Como pueden ver aquí, he descubierto un poco más del mapa y también he recogido todos los fragmentos de la calaverita que tenemos por aquí. Simplemente tienes que ir a esa calavera y nos muestran fragmentos esparcidos y tenemos que ir a recoger. También he hecho todos los astrarios. Ya hemos visto que son los astrarios. Son constelaciones en el cielo que tenemos que formar así los puntos. Y nos muestra un punto. Este de aquí, que está. Este es lo que nos señala. Es como una especie de tesoro. Y bueno, aquí hemos ya también liberado esta zona. Tenemos una grieta antes, ya no está. Pero tenemos todavía dos grietas aquí. Esta y esta. Y tenemos una grieta aquí, que es esta. Este es el trúfalo perdido, que tenemos una misión aquí. Y también ya hemos completado la misión de las atalayas para que protejan los campos donde están nuestros caballos. Y vamos justamente a terminar esta misión, que está justamente aquí. Vamos a hablar con este buen muchacho Brown. If those refugees are going to defend themselves, they'll need real defenses. I've got a few ideas. Ya está. I built watchtowers in the areas you recommended. Nicely done. That'll give both your refugees and our farmers some warning next time trouble pays a visit. I'll speak to the master and have weapons sent to your people at the crossroads. Muy bien. Ahora vamos a hablar con Denet, que creo que el buen señor estaba aquí. Ahí está. Elena says you got rid of those demon-cursed wolves. Should be safer for our farmers now. You've held up your end of our bargain, Inquisition. You'll have my whole stable and good hands to go with it. Ok. Háblame de la zona. What can you tell me about the wilderness around here? Got some old ruins in the forest, from long before any king of Ferelden. The lakes are pretty, though when the weather's odd, you hear tell of spirits. Beyond that, my daughter Sienna set up a track just over there. Fool girl likes to race the horses. Háblame de ti. You said you were once Al Eamon's stablemaster. Master of the mounts. Fereldans don't appreciate horses like they do in Orlais, but they knew my name in Val Royeaux. My horses took sick less and carried a man longer than any of those fancy prancers they've got. And now they're all yours, Inquisition. Take care of them. Muy bien. You sent your stable hands and your horses to the Inquisition. What about you? Well, you've cleaned up the area, and I can't say I'm not tempted. Still, it feels wrong to abandon my land to go play horsemaster again. A ver, las soluciones son mejores. Acá Sandra. Are you Andrastian? This is a matter of faith. The Maker would want the best to join us. I've heard some things about you lot. Can't say I'm not interested in what it all means. All right, Inquisition. I'll look to your horses myself. Never let it be said that Redcliffe gave less than the best. Just let me settle matters here and say goodbye to my wife. I'll meet you at Haven. Muy bien. Ya tenemos al maestro Denet de nuestro lado. Muy bien. Agente adquirido. Ok, vamos a hacer unas cosillas más por aquí. A ver, quiero irme de aquí, gracias. A ver, aquí también no podemos entrar porque necesitamos un favor. Manos bien equipadas. Y aquí tenemos dos cuevitas. En esta cueva de aquí encontramos dos teselas del mosaico. O sea que aquí en esta cueva hay dos teselas del mosaico. Y también solo hemos estado un poco limpiando la zona. Y tenemos una misión de una carta que encontramos por aquí. Así que vamos a ir para allá. Justamente en este momento vamos a regresar a la zona que había hecho antes para mostrarles dónde están todas esas cositas que hemos conseguido o que he ido recogiendo obviamente fuera de pantalla por mis tiempos libres. A ver, vamos por acá. Y bueno, acá tenemos una sección, como pueden ver. Tenemos esto. Y aquí podemos ir por acá o por acá, no importa cuál los escojan, dan la misma lugar.
También hemos recogido esto de aquí, que es un tónico de armadura de roca. Y lo he mejorado en el refugio, en donde ya habíamos dicho, donde se mejoran las pociones. Y en el primer video expliqué cómo se hacen todas estas cosas. Pero bueno, simplemente vas recogiendo recetas o pociones. En justamente aquí, encontramos 2 teselas. Y también tenemos este fuego de velo. Y encontramos una runa de, creo que era de escarcha. Sí, de escarcha, aquí tenemos un enemigo. Otro enemigo. Está para acá. Ya está. Una extraña razón, no sé por qué. No se me guardan estas cositas. Pero bueno. Justamente por acá, si pueden ver aquí, creo que está... No, está por acá, vamos por acá. Acá tenemos un altar. Creo que era irse por la otra, ¿verdad? Sí. Más por aquí. Aquí tenemos un altar. Vamos a guardar aquí por si acaso. No me acuerdo cómo es esto. Pero aquí tenemos algo, así que vamos a ver qué es. No me acuerdo qué era que sea aquí. Pero aquí hay algo. Si pueden ver, aquí está una espada. Pero vamos a activar la visión a ver qué... Ah, Felandaris. Felandaris todavía tenemos en este mapa, entonces creo que no vamos a poder hacer esta misión de momento. Tenemos que encontrar un Felandaris. Ya cuando tengamos el Felandaris, iremos directamente allá. De momento vamos a ver si podemos hacer esta misión de acá. Les advierto ahora, les advierto aquí que esta sección de este mapa, al comienzo, es un mapa bastante, esta sección de mapa es bastante fregada, o sea, de nivel alto, hay que ir con mucho cuidado. Así que vamos a ir a tope con el caballo, directamente a donde está la grieta. Porque si nos ponemos a enfrentarnos a otros monstruos, es posible que nos salgamos con vida. Y obviamente si es que el nivel de esta grieta está también demasiado alto, lo vamos a dejar ahí nomás. Que como dije antes, no quiero también enfrentarme a monstruos muy poderosos de momento, porque no tenemos tampoco tanto nivel. Aquí tenemos una grieta, pero si mal no me cabe duda, esta grieta es bastante... Sí, se me puede ver, esta tiene... No, entonces vamos desde aquí. Esta grieta aún no vamos a poder ni soñar. Pero bueno, aquí tenemos... Aquí también tenemos estos osos, que lamentablemente tenemos también que eliminarlos para poder hacer una misión, pero creo que va a ser bastante difícil. Estos osos tienen bastante vida, como ven. Creo que me están enfrentando a 2. ¿Sí ven? Es bastante jodido este oso. Y ya tenemos a 2. Contra 2 va a ser imposible. ¿Viste quién es? Un proscrito aquí. Quita de aquí.
Va a ser bastante fregado. Va a ser bastante jodido. A ver. Quiero ponerme esto. Cassandra le voy a poner esto. Esto voy a poner aquí. Esta va a ser una batalla bastante dura, muchachos. Bastante dura. Pero sí la podemos hacer. Creo que este está prácticamente casi. Este ya está muy bien. Ya, contra este es. Contra uno solo ya es más fácil. No. Aquí viene nada. Uy, este me va a matar. ¿Qué está pasando aquí? Ya está, el oso ya está. Pero lo que sufrimos es... Uy, papá, viene otro oso. No creo que vamos a conseguir ya todas estas garras de... estas garras de oso. Muy inmune, muchacho. Desde que es inmune a mis rayitos. Uy. El fuego le hace. Por desgracia no tengo bastante poder de fuego. Ya está. No le sé casi nada. Mi poder no le sé casi nada a este muchacho. Como les dije antes, es bastante fregado eliminarles y no me dio nada, no puede ser. Tengo que matar otro oso. Ah, no, aquí está. Muy bien, ya tenemos las garras de Brexit. Aquí tenemos un pinche perro, muy bien. ¿Qué pasó? No, si es otro oso, no creo que vamos a poder vencerlo. ¿Qué es? Ah, no, es un solo. Otro perro. Muy bien. Creo que de momento vamos bien. Vamos con tranquilidad. No, es que esta zona está llena de bandidos, así que hay que ir con mucho cuidado. Una zonita bastante fregado. De bastante nivel.
No veo a nadie. The camp for our supposed bandits lies up ahead, I believe. Ahí tenemos a uno de estos muchachos. No. Cuidado contra este. Oh, papá. Lo que te hice. No, demonios, se puso el escudo este. Ok, me dio un fealdano. Muy bien. How do you write as you do, Varric? I can never find the proper words. Bueno, ahí tengo unas fortalezas como pueden ver. I've needed to describe events in reports. They always come off as Dry, Pero debo boring, decir que ese lifeless, enclavamiento es bastante fregado. you are an ass. Just De helping bastante you nivel. find those words. Y ahí también tenemos una calaverita, si pueden ver. Pero bueno, para lograr algo en ese campamento, vamos a guardar aquí por si acaso. Voy a morir. Tenemos que primero apartar la vía. De todos estos aquí. ¿Hay algo aquí? O sí. Bueno, estas son cositas que podemos vender. A ver, ahí tenemos una hierba élfica. Nada más. Bueno, solo tenemos 3 pociones de vida. Así que hay que andar con mucho cuidado. Y unas cuantas pociones de regeneración. Aquí tenemos esta galicia que podemos recogerla muy bien. Y ahí tenemos otra. Pero esta sí creo que va a ser un poco más asequible. Muy bien. No, no va a ser asequible para nada. Este es de nivel 12. No, aquí vamos a morir, vámonos de aquí. Vámonos. Retirada. Ahí. Retirada, muchachos. Gracias. Uf. Vamos, de aquí todavía no es posible. Tenemos que aguantar un poco más y después regresar a estos lugares. Ya necesitamos mínimo nivel 10 aquí para poder seguir aquí. Podemos morir en segundos, ¿no? Vámonos a un campamentito, el de aquí mismo. Vamos a viajar. Ahí. Vamos a quitar pociones. Ponerme una de estas. Vamos a ponerle una hasta aquí y una hasta aquí. Muy bien, todo subido de nivel. Vamos a ver. A este buen muchacho le voy a poner, qué sé yo, esto. Ok. Cassandra le voy a dar. Voy a ponerle gira la hoja. Resistencia al daño, muy bien. Esto me gusta. A solas le voy a dar. A ver. Este muchacho es de frío. Vamos a darle algo
Muro de hielo. Mina de hielo. Esto es banal. Aquí. Muros de hielo. Muy bien, vamos a... Esta es la de Felandris, que todavía no tengo. Vamos a abrir los vestuarios antes de... Uy. Vamos a los vestuarios. Lo más cercano que tenemos a esto es la encrucijada. Vamos acá. Así que vamos para acá. What did I tell you? I'm pleased to hear it. Long day. Something like that. I'll keep an eye out. Right. Thank That's you. why. I've never seen anyone so grateful for a simple blanket. Bajo la protección de la Inquisición. Ok. Bueno, aquí tenemos un poquito más de cositas. Cogemos esto, cogemos esto. A ver, la emisión de los vestuarios estaban por acá. Estos no estaban los magos de los apóstatas. Exactamente. Y aquí tenemos algo. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Onice. Vamos a coger un poco de onice. Darles de eficacia real, nos sirve. Y me parece que acá está lo que se nos abrió con esta puerta de aquí. Es la que se abre. Y aquí nos dan unas pequeñas cositas. Primero tenemos un cofre. Y esto es lo que nos da cuando completamos los vestuarios. Hoja de serpiente. Y creo que es una hoja para un guerrero a 2 manos. No. Parece que es una hoja... Sí. Es una hoja de doble hoja. Y creo que ya puedo ponerle una armadura mejor a Cassandra. Estoy seguro que sí. Este no. Este de aquí. Vamos a ponerle esto. Y aquí tengo hierro de... Eso se queda igual. Esto se queda igual. A ver aquí. Parece que tengo... encantador nivel 9, ¿no? No. Aquí tengo malla de cazador. Barrick. Corta de cartel. Pues sí me da un poco más de... Ah, solo 8. Ah, sí, un nivel 8. Todavía no podemos. A ver, accesorios. Ah, esto es cierto que tiene que vender y no vendí. Estudios de maestro. Eso realmente no nos sirve nada porque Varix utiliza un arco, una ballesta pues. Entonces no va a servir de mucho. Aquí no tenemos nada. No, tenemos muchas cosas que vender ya, que no nos sirven para nada. Muy bien, entonces creo que el mapa realmente va a quedar de momento como está. Estas dos secciones aún no vamos a poder liberar,
porque está afuera de nuestro nivel. Tenemos por lo menos, pienso yo, subir unos 2 niveles más o 3 para poder lograr ahí entrar. Y bueno, acá les voy a mostrar por qué no podemos también. Acá también hay una grieta que en teoría debería ser fácil, pero no lo es. Aunque no parezca, esta grieta es bastante jodida. Así que vamos a ver. Vamos a ver si es que podemos hacer por lo menos algo. No, es... Ya cuando se pone la calaverita, es que no vamos a poder hacer esa misión, lamentablemente, de cerrar esa grieta. Así que vamos a ir muy tranquilamente por acá, sin enfrentarnos a nadie. Y acá hay la misión de un drúfalo que está perdido. Los drúfalos son como estas vacas que por aquí. Y si no me acuerdo mal, si mal no recuerdo, la vacadita estaba por aquí nomás. Ahí está, ¿sí ven? Vean. ¿Qué es por aquí? Muy bien, entonces tenemos que llevar a la vaquilla esta. Véngase. Obviamente tenemos que evitar a toda costa la grieta. Vamos a ver si es que podemos. Ah, bueno. Y para evitar la grieta tenemos que alejarnos lo más posible de la grieta. Estamos por acá. Tenemos que esperar a que el muchacho venga. ¿Dónde está? A veces es bastante random como camina, así que tenemos que llevarla así como que paso a paso. Obviamente aquí no hay que pararse mucho, debido a que aquí está la grieta. Demonios. No contra esto sí vamos a poder, así que... Concha la lora. ¿Qué le hicieron al trúfalo? Casi muere. Casi muere. A ver. Ok. Realmente para acá. Y no se separe, muchacho. Sale volando. Vamos aquí. Despacito. No, vamos a tocar retirada. Y vamos a esperar a que venga por acá el drúfalo. Estamos un poco cubiertos de sangre. Ahí viene. Ojalá que no le ataquen. Véngase para acá. Eso, ahí viene. Muy bien. Ya. Cuando lleguemos por acá ya es otra cosa. No, que esa caída sí le afectó bastante. Muy bien, ya viene, ya está aquí. Muy bien, el drufarillo tenemos que llevarlo aquí. Estamos acá. Ah, espera, tenemos que llevarlo por el camino correcto. Vamos que venga por acá. So, si metemos por aquí y se va aquí a confundir. Vamos que venga por acá. Pues, ahí.
Oye, que venga por acá. Demonios, se enganchó ahí, ¿verdad? No, ya está bien. Vamos a que venga por acá. Ok. Bueno, simplemente que llegue a este lugar y ya está. Y completaríamos la misión. Siempre y cuando no se enganche, ya se enganchó. A veces este muchacho es bastante bobo. Venga hasta acá, muchacho, ¿dónde está? Inteligencia artificial si es... Ya, a ver. Ven acá. Yo creo que aquí ya... Ven acá. Ya está. Muy bien. Thank you. I appreciate Vodka, and I'll see to it that this never happens again. Misión completada. Y bueno, aquí tenemos pendiente esto de aquí, estas dos grietas de aquí y esta grieta de aquí. Que obviamente vamos a estar más nivel para poder vencer a estos muchachos. Y prácticamente solo nos faltarían. Bueno, aquí también que está un dragón, así que no podemos todavía hacer eso. Y acá el disco rojo tampoco podemos ingresar todavía, así que vamos a dejarlo este mapa incompleto de momento. Ya después regresaremos a limpiar este mapa. Y bueno, lo que vamos a hacer en este momento es llegar a la encrucijada y seguir con la misión principal. Muy bien, tenemos aquí esta misión. No quise hacer eso, perdón. A ver. La misión está por acá. Hablamos con este buen señor. You're with the Inquisition. Corporal Vale, thanks for your help. The Majors and Templars don't seem to care who gets caught in their war. The refugees here are in dire need of help. If the war doesn't kill them, cold or starvation will. No problemas. What other problems do these refugees face? We've got some injuries that go beyond stitches and elf fruit. I know healers are in short supply. But if you can find someone in Redcliffe to help us, it would save a lot of lives. Muy bien. Farewell. And you as well. Bueno, aquí tenemos esta del... Hay que viajar a Val Royeaux. Obviamente para seguir con la misión. Aquí tenemos Reyes de África. Y bueno, podemos ir a Val Royeaux o podemos ir a otros lugares del mapa. You're asking me? So you don't read my letters? You're no longer my prisoner, much as you like to act like it. Yet I still get all the suspicion. I am not without sympathy, especially given recent events. Muy bien. Y prácticamente, vamos, que lo tenemos casi todo listo este mapillo. Solo nos faltan pequeñas cosas. Pero bueno, en su mayoría ya está revisado. By the way, I tend to refer to my associates as friends. Maybe you're not familiar with. Bueno, ahora sí nos toca hablar con este. ¿Te parece importante? You just be on your way now. Ahora, Mr. What is this place? Map-making tenderfoots named this the Hinterland. But right here, there's nowhere. Just some fields, and now a bunch of demons. I'm Giles, by the way. I need to be on my way. Make a watch over you then. Muy bien. A ver. Thank you. Vamos a regresar al refugio. Ay, no. Mapa del mundo. Vamos acá.
Vamos a vender todas estas baraticas que habíamos encontrado. A ver cómo está el inventario, vamos a ver objetos valiosos. Pues solo tenemos los objetos así para vender, nada más. Entonces vamos a vender todo esto. Vamos a vender. Vamos a ver si es que tenemos algo importante. Parece que no, vamos a vender todo. Sí. Aquí no tengo nada. Esto vamos a vender. Esto vamos a vender. Trampa mortal, contragolpe, golpe sísmico. Bueno, todos estos de aquí son para... Estamos dando porque no nos da... Si nos quita vida, no es bueno. Y aquí tenemos el shock attack, que tenemos que vender ya. Armadura de vanguardia, eso vamos a dejar. El de encantador vamos a dejar. Malla de cazador, a ver, Barrick. Este sí, pero no podemos ponerle aún. Armadura de defensor. Vamos a vender esta. Armadura de aprendiz. Vamos a ver solas. Vamos a vender esta. Malla de defensor. Esto vamos a vender. Vender. Nivel 3. Vamos a quitar esto. Todos estos militares que no sirven para nada. Armas. Tenemos esta hoja que sí es buena, pero es para... Hoja cerrada Kunari. Esta parece estar buena. Pero es a las manos, ¿verdad? Sí. Vamos a este arco largo adornado. Vamos a vender este Nemesis usado. Vamos a vender este arco. Vamos a vender este Claymore, este espadón. A ver, ¿qué es esto aquí? Ah, no, este es espada. Este es nivel 9, nivel 7. Vamos a dejar eso ahí. Estamos en estos arcos. Son de fuego discípulo, no. Estos arcos también es para algo de... no. 65, 65. Degolladora del llano. Eso vamos a dejar. De equilibrado. De equilibrado está mejor. Niña recluta y escrofa. Muy bien. Listo. A ver, vamos a ver. Vamos a estar con Cassandra, creo que está mejor esta espadilla. Ah, pues sí, sí está mucho mejor. Vamos a vender esto. Este hice yo, pero este está mejor, ¿no? Runas de corrupción, ok. Vamos a vender esta espadita. Vender, digo, esto. Obviamente esta espada. Muy bien. Ya está. Vamos a ver, aquí vamos a hablar con la gente. A ver si nos cuentan algo nuevo. Obviamente. A ver. Cassandra. Do you need something? A ver, ti. I have some more questions. Why am I not surprised? ¿Qué le pasó a tu hermano? Tell me about your brother. I would prefer not to speak of Anthony. Another time, perhaps. I'll let you get back to work. Bueno, aquí nada, de momento. Todo sigue igual. ¿Dónde está Colin? Así que con Colin sí podemos hablar. Vamos a hablar. We've got scattered reports of Tevinter sightings in the hinterlands. Mages? And their servants, yes. You think they might be connected to the attack on the Conclave? Assumption Scout Helene. No circle mages ever caused anything like the breach. Bueno, aquí también ya tenemos a la madre Giselle. Ya la hemos visto en el anterior video. O sea que hay gente con la que hablar, así que vamos a ver. Si me pueden ver, ya tengo también una nueva armadura que la hice. Esta sí es hecha. Todas las armaduras que son así de nivel, digamos, de color amarillo, son las que son realizadas aquí. O sea, son manualmente fabricadas. Con cosillas que vamos recogiendo por todo lado. Y siempre también hay que pasar casualmente por la taberna.
para que se nos vaya aumentando las canciones que va cantando esta pequeña muchacha. Pero como aquí ya había entrado, creo que... Ah, no, sí, sí ven. 5 canciones, muy bien. Hay que ir aquí poco a poco. Se nos va poniendo más canciones. Vamos con Varric. Can I ask you something, Varric? You want to talk about me? I'm flattered. Also inclined toward extravagant lies. No, aquí no tenemos nada. Thanks, Varric. No problem. Muy bien. Con Varric no tenemos nada que hablar. Entonces vamos a ver si es que podemos hablar con... Aquí está Colin. Con este que podemos hablar. Habla Elena ahora. Did you need something? Bueno, Anything I should know? I've nothing to report at the moment. listo. I'll Nada leave que you ver. to your work. Nada, entonces vamos a hablar con Colin. A ver aquí. Mages and Templars were already at war. Now they're blaming each other for the Divine's death. Which is why we require a proper authority to guide them back to order. Who? You? Random clerics who weren't important enough to be at the Conclave? The Rebel Inquisition and its so-called Herald of Andraste? I think not. So far, you're the only one who's insisted we can't work together. We might, if your Inquisition would recognize the Chantry's authority. There is no authority until another Divine is chosen. In due time, Andraste will be our guide, not some dazed wanderer on a mountainside. Remind me why you're allowing the Chancellor to stay? Clearly, your Templar knows where to draw the line. He's toothless. There's no point turning him into a martyr simply because he runs at the mouth. The Chancellor's a good indicator of what to expect in Val Royeaux, however. How widespread is the violence between mages and Templars? Impossible to say. Your organization flouting the Chantry's authority will not help matters. With the Conclave destroyed, I imagine the war between mages and Templars is renewed with interest. The mages and Templars are fighting even though we don't know what really happened at the Temple of Sacred Ashes. Exactly why all this should be left to a new Divine. If you are innocent, the Chantry will establish it as so. Or we'll be happy to use someone as a scapegoat. You think nobody cares about the truth? We all grieve Justinia's loss. But you won't grieve if the Herald of Andraste is conveniently swept under a carpet. I'll make sure they see reason in Val Royeaux. I pray you're right. Muy bien. Bueno, como dicen, vamos a ver consolas. Paciencia. Este juego es paciencia, muchachos, como ya voy diciendo muchas veces. Si queremos conseguir todo así a lo bien, paciencia. No quiere ver con nosotros. ¿Qué pasó? What the fuck, ¿qué pasó? No nos podemos ver. Ah, ya. A ver. Greetings. Alrighty. I'd like to know more about you, Solus. Why? You're an apostate, yet you risked your freedom to help the Inquisition. Not the wisest course of action when framed that way. I appreciate the work you're doing, Solus. I just wanted to know more about you. I'm sorry. With so much fear in the air. What would you know of me? A ver. What made you start studying the Fade? I grew up in a village to the north. There was little to interest a young man, especially one gifted with magic. But as I slept, spirits of the Fade showed me glimpses of wonders I had never imagined. I treasured my dreams. Being awake, out of the Fade, became troublesome. Did spirits try to tempt you? No more than a brightly colored fruit is deliberately tempting you to eat it. I learned how to defend myself from more aggressive spirits, and how to interact safely with the rest. I learned how to control my dreams with full consciousness. There was so much I wanted to explore.
I gather you didn't spend your entire life dreaming. No. Eventually, I was unable to find new areas in the Fade. Why? 2 reasons. First, the Fade reflects the world around it. Unless I traveled, I would never find anything new. Second, the Fade reflects and is limited by our imaginations. To find interesting areas, one must be interesting. Is this why you joined the Inquisition? I joined the Inquisition because we were all in terrible danger. If our enemies destroyed the world, I would have nowhere to lay my head while dreaming of the Fade. Well, it's not the worst reason I've heard to go out and enjoy life. I'm glad to hear it. In truth, I have enjoyed experiencing more of life to find more of the Fade. How so? You train your will to control magic and withstand possession. Your indomitable focus is an enjoyable side benefit. You have chosen a path whose steps you do not dislike because it leads to a destination you enjoy. As have I. Indomitable focus? Presumably. I have yet to see it dominated. I imagine that the sight would be fascinating. Alright, You said you traveled to many different places. This world, or its memory, is reflected in the Fade. Dream in ancient ruins, and you may see a city lost to history. Some of my fondest memories were found in crumbling cities, long picked dry by treasure seekers. The best of the battlefields. Spirits press so tightly on the veil that you can slip across with but a thought. ¿Qué campos de batalla? Any place in particular? I dreamt at Ostagar. I witnessed the brutality of the Darkspawn and the valor of the Ferelden warriors. I saw Alistair and the hero Ferelden light the signal fire, and Logain's infamous betrayal of Kaelin's forces. I've heard the stories. It would be interesting to hear what it was really like. That's just it. In the Fade, I see reflections created by spirits who react to the emotions of the warriors. One moment, I see heroic wardens lighting the fire, and a power-mad villain sneering as he lets King Kaelin fall. The next, I see an army overwhelmed and a veteran commander refusing to let more soldiers die in a lost cause. And you can't tell which is real? It is the Fade. They are all real. Have you always traveled and studied alone? Not at all. I have built many lasting friendships. Spirits of wisdom, possessed of ancient knowledge, happy to share what they had seen. Spirits of purpose helped me search. Even wisps, curious and playful, would point out treasures I might have missed. I don't know of any spirits by those names. They rarely seek this world. When they do, their natures do not often survive exposure to the people they encounter. Wisdom and purpose are too easily twisted to pride and desire. Esos son nombres de demonios. You're saying that you became friends with pride and desire demons? They were not demons for me. Meaning? The Fade reflects the minds of the living. If you expect a spirit of wisdom to be a pride demon, it will adapt. And if your mind is free of corrupting influences, if you understand the nature of the spirit, they can be fast friends. You trust these spirits not to possess you the first time you accidentally make a wish? Do you trust your friends not to turn on you? Well, yes, but they're people. Ah, of course. You know what I mean. Are people only people because they are flesh and blood? Is Cassandra defined by her cheekbones and not her faith? Varric by his chest hair and not his wit? A ver, vamos a ver la versión más... Vale, sí que son personas. I hadn't thought about it that way, but I see your point. Thank you. Few are willing to entertain such a notion. Okay. We'll talk later. Goodbye. Pues ya está. Y hemos hablado con Solas. Un poquillo con un truco hablar con Solas. Pero bueno, acá tenemos a Josephine. Y aquí tenemos a la extra madre de Isel, como pueden ver. Greetings, Her
How fares your quest to seal the breach? They destroyed Lo intento. I'm doing everything within my power. A task such as closing the breach is a heavy burden. I hope you do not carry it alone. We remember Andraste, but Andraste did not carry the Chant of Light alone. She had generals, advisors, and though it is considered heresy to say it, she had the aid of the elf Chartin. Do everything within your power, but remember those who would help you. You realize that I follow my people's gods, not the Maker. Fair enough. But Andraste lived, and her deeds, however shrouded by myth, have their basis in fact. If you do not believe the Chant of Light, at least consider it a map of the dangers you might face. In any case, I pray this Inquisition proves less brutal than its predecessor. Alright. Can you tell me about the original Inquisition? The original Inquisition was formed after the First Blight, well before the Chantry as we know it. The Inquisitors were hunters, zealots, who tracked and killed cultists and dangerous mages. As Andraste rose to power, the Inquisition came into her service. Instead of hunting those who would do harm, the Inquisitors spread the Chant of Light by force. No wonder everyone is so nervous around us. Who chose that name? Divine Justinia herself. I understand that this was not a popular decision. In any case, once the Chant of Light had spread far and wide, there was less need for zealots. The Inquisitors became the seekers of truth, and eventually the Templars. This is a dark chapter of history for the Divine to revisit. Do you know what impresses me most about the original Inquisition? They fought horrific battles, killed and died for their cause, and when it was time, they put their swords away. Perhaps the name was Divine Justinia's message, that when the Inquisition is needed, it will strike without mercy. But when its work is done, it will put its sword away. Right. Do you know who the Grand Clerics will choose as the next Divine? It is a difficult decision. All the obvious candidates perished with Divine Justinia at the Conclave. The Grand Clerics are terrified of the Inquisition. They will not decide soon, and I fear they will not decide wisely. Whoever is chosen needs the Inquisition's support. No one else seems likely to seal the breach. How are the people doing after what happened at the Conclave? They are scared, of course. Many have lost homes or loved ones. I doubt many will sleep well until you have sealed the breach. I have offered what help I can. The rest is for the Inquisition. What more do you wish to know? Right. What are you doing to help these people? My sisters and I have been tending to the injured as best we are able. Some refugees come with food, while others arrive empty-handed. I have helped ensure that all have enough to eat. Beyond that, many simply wish the familiar comfort of the Chant of Light. It is little enough work to offer some comfort to those in pain. Muy bien, ¿cómo ve la gente del refugio? How are the villagers in Haven doing? They are terrified. Many of them came here because the war between the Mages and the Templars destroyed their homes. In their minds, the death of the Divine has destroyed any chance of peace. To that, add the breach. Farmers have fled their fields. If we do not restore order, half of Thedas may starve. Oui. Do you have information on people elsewhere? The refugees in the hinterlands are desperate. Without help, starvation or war will claim many lives. Villagers in Crestwood are besieged by their own dead. They have sent word begging for assistance. People are vanishing in the hills of Emprise de Lyon. It may be demons or something worse, but they are terrified. More than that I cannot say. It is a chaotic time for all in Olay and Ferelden. Muy bien. Farewell. Hemos hablado con la Giselle y nos enseña un poco más dónde están los problemas de por ahí y por allá. Problemas de aquí no tengo nada. Eso de que había ya recogido algunas cositas. Ahora con Josephine. Good day to you. ¿Algo que informar? What do the people make of us?
Despite our fame, we're low on steadfast allies. We must aim for more. Bien. Let's speak later. Goodbye. Vamos a hablar aquí otra vez con What may I Josephine. do for you? A ver, ¿cuántos te ves que te traes aquí? Me metí. A ver. What business are the Montiliers in exactly? We began as merchants. My ancestors founded the first trade routes to Rivain. We once sent entire fleets across the waking sea. Tiempo. But not anymore. Ah, no. These days, our vessels are a touch more modest. A ver, trabajo. What did you do before coming here? I had the great honor of serving Antiva's crown as ambassador to Orlais. I'm also first in line to become the head of House Montilier, though my siblings attend to our mercantile affairs. How strong are your past loyalties? I would never have given up my position if I did not intend to fully commit to the Inquisition. We cannot fall back on borders. Antiva is as threatened as any country by the rebellions. If anything, the alliances I forged there may help our current cause. Do you think the Inquisition will continue after we seal the breach? If we prove ourselves by healing the breach, people may turn to us for other things. Protection, counsel, justice. The Inquisition offered these once to those in need. Tell me, do you believe I was saved by Andraste at the Temple of Sacred Ashes? I should much like to believe so, Your Worship. The miracles Andraste performed were so long ago, they're difficult to picture. If it were truly her and the Fate who saved you, well, in any case, many already believe you walk in the Maker's light. Let's speak later. Another time. Bien, no tenemos nada más con Josephine. Así que no nos queda más que... Bueno, aquí no creo que tenga nada. Y sí que bueno, esta es la misión principal. En Orlais. Y tenemos que visitar obviamente esto. Vamos a seleccionar. Having the Herald address the clerics is not a terrible idea. You can't be serious. Mother Giselle isn't wrong. At the moment, the Chantry's only strength is that they are united in opinion. And we should ignore the danger to the Herald. Let's ask her. I'm more concerned this won't actually solve any problems. I agree. It just lends credence to the idea that we should care what the Chantry says. I will go with her. Mother Giselle said she could provide us names. Use them. But why? This is nothing but a... What choice do we have, Liliana? Right now, we can't approach anyone for help with the breach. Use what influence we have to call the clerics together. Once they are ready, we will see this through. Muy bien. Tenemos 4 puntos, tenemos 19. Entonces, prácticamente, vamos a confirmar aquí. Val Royeaux. Y esto nos lleva directamente a Val Royeaux, obviamente. The city still mourns. Just a guess, Seeker, but I think they all know who we are. Your skills of observation never fail to impress me, Varric. My Lady Herald! You're one of Leliana's people. What have you found? The Chantry Mothers await you, but so do a great many Templars. There are Templars here? People seem to think the Templars will protect them from the Inquisition. They're gathering on the other side of the market. I think that's where the Templars intend to meet you. Only one thing to do, then.
Muy bien, entramos a Val Royeaux. They wish to protect the people from Vamos a leer esto. Someone will need to inform them if we are delayed. As you say, my lady. Vamos a leer esto porque nos da más experiencia. Pero sí nos dan experiencia, así que vamos a leer todas. Aquí. Muy bien. Lamento de Maferat. Otro lamento de Maferat. Modo penitencia de Maferat. Y senda de su pensamiento reflexivo. Vamos a leer esto. El primer león de Rey. Aquí. El imperio de los medios mortales. Un mercader aquí, que aún no podemos hablar con este muchacho, así que vamos a dejarlo así. De momento, esto nos va a servir para luego. Ya verán por qué. Vamos a leer esto. Está otra cañoncilla. Aquí tenemos a Bier, no sé quién es este. Y aquí tenemos ya la secuencia. Good people of Val Royeaux, hear me. Together we mourn our divine. A naive and beautiful heart silenced by treachery. You wonder what will become of a murderer. Well, wonder no more. Behold, the so-called Herald of Andraste, claiming to rise where our beloved fell. We say this is a false prophet. The Maker would send no elf in our hour of need. We came here in peace simply to talk, and this is what you do. I implore you, let us sit down together to deal with the real threat. It's true. The Inquisition seeks only to end this madness before it is too late. It is already too late. The Templars have returned to the Chantry. They will face this Inquisition, and the people will be safe once more. Still yourself. She is beneath us. What's the meaning of this? Her claim to authority is an insult, much like your own. Lord Seeker Lucius, it's imperative that we speak with... You will not address me. Lord Seeker? Creating a heretical movement. Raising up a puppet as Andraste's prophet. You should be ashamed. You should all be ashamed. The Templars failed no one when they left the Chantry to purge the mages. You are the ones who have failed. You who'd leash our righteous swords with doubt and fear. If you came to appeal to the Chantry, you are too late. The only destiny here that demands respect is mine. Entonces, ¿qué haces aquí? Nuestro Colin. What we truly need is an alliance that will seal the breach. Oh, the breach is indeed a threat. But you certainly have no power to do anything about it. But Lord Seeker, what if she really was sent by the Maker? What if... You are called to a higher purpose. Do not question. I will make the Templar Order a power that stands alone against the Void. We deserve recognition.
Independence. You have shown me nothing, and the Inquisition, less than nothing. Templars, Val Royeaux is unworthy of our protection. We march. Charming fellow, isn't he? Has Lord Seeker Lucius gone mad? Do you know him very well? He took over the Seekers of Truth 2 years ago, after Lord Seeker Lambert's death. He was always a decent man, never given to ambition and grandstanding. This is very bizarre. It doesn't look like we'll be getting the Templars to help us after all. I wouldn't write them off so quickly. There must be those in the Order who see what he's become. Either way, we should first return to Haven and inform the others. Muy bien. Tenemos ahí nueva misioncilla, como pueden ver. Estos son mercaderes. But is what they're saying real? The Inquisition's going to fix the hole in the sky? Eso pretendo. We're going to give it a try, at least. No one is doing anything. The Chantry is useless, and the Templars... Andraste. I never thought they'd abandon us. Listen, your camp will need food. I have contacts. We'll have deliveries there in days. You want to help the Inquisition? Never been part of something this big before, but... if your Inquisition's going to seal the sky, I want to help. Muy bien. What do you think, Cassandra? I think the woman is asking you and not me. Well, she is. The Herald of Andraste. Yes, I understand. Haven is a mess, but we won't turn away anyone willing to help. Invite her, if it pleases you. Muy bien. Head to Haven, then. We need good people. I don't know if I'm that, but it will be nice to see. Thank you. Muy bien. Vamos aquí consiguiendo un poco más de gente. This victory must please you greatly, Sika Cassandra. We came here seeking only to speak with the mothers. This is not our doing, but yours. And you had no part in forcing our hand? Do not delude yourself. Now we have been shown up by our own Templars, in front of everyone. And my fellow clerics have scattered to the wind along with their convictions. Just tell me one thing. Do you truly believe you are the Maker's chosen? Pues no sé. To tell you the truth, I don't know. That is more comforting than you might imagine. I suppose it is out of our hands now. We shall all see what the Maker plans in the days to come. How many Templars turned on the Chantry exactly? They rebelled across Thedas. Some remained loyal, but not enough to call them the Order. The White Spire here in the capital was the largest garrison, but now it stands empty. Perhaps more shall flock to the Lord Seeker's banner now. How far has faith waned, I wonder? How are people responding to all of this? Despair. Fear. We mourn Her Holiness. The people look to the sky and wonder how long before terror comes for us all. There must be a way through this. Is it you? The Templars? The Maker's will? We abandoned our duties. We servants of the faith. Now we can only pray. You're obviously skeptical. What do you believe I am? Our divine. Her Holiness is dead. I have seen evidence for everything, except what would comfort me. That doesn't answer my question. For you to be true, a great many things must be false. And if you are false, a great many things must have failed. There is chaos ahead, whatever your intentions. So what happens now? Will the Chantry continue to denounce me?
We have already done so. And what good has it done us? Now it falls on us to select a new divine, if we can, and leave the next step to her. Provided such a selection is even possible. I truly don't know. Any revered mother who could have followed Justinia died at the Conclave. What becomes of us, and your Inquisition, is in the Maker's hands now. Where is the Lord Seeker taking the Templars? I can't begin to guess the Lord Seeker's mind. He could not have abandoned his intended role more completely. There must be sense to what we can't see. Must there? Rebellion seems popular in certain quarters, doesn't it, Seeker? Is crafting the Templars into a new power really any worse than declaring a rival to the Chantry itself? It's not too late. The Chantry could still help us and come out on top. If only that were true. What's to stop you from trying? We are not looking for a winning horse. We are simply trying to do the right thing. Muy bien. Examinemos esto. Un poco de experiencia. Aquí tenemos la salida. Tenemos aquí un poquito de cosillas. Obviamente todo esto nos sirve. Aquí examinar. Muy bien. Bueno, aquí hay bastantes cosillas que examinar, así que vamos poco a poco. Poco a poco, vamos por acá. Todo esto nos da experiencia. Todas las cosillas estas nos dan experiencia. What's that? An arrow with a message? Bien. Aquí tenemos un mensaje en este aquí. Flecha estremecedora. Muy bien. Pregunta, voy a buscar la cantina y busca en la zona, ok. Acá tenemos más cositas. I believe that messenger is trying to get our attention. Vamos a leer esto. Es para viajar rápido. The Templars didn't even. A ver. You are the Herald of Andraste, are you not? I have an invitation for you. Ok. Encantadora Vivian. Tenemos más cositas que hacer. Vamos a leer esto. Why are the Templars suffering losses in the capital? Isn't this a stronghold? The war is felt even here. Order must be restored to end it. If they're suffering, maybe they'll be open to working with the Inquisition. Vamos a leer esto. De Max de León. Tenemos un soldado. Let's look around. Esto, alzamiento. Vamos a ver aquí. Leer aquí esto. Muy bien, la cabeza de Madame Morisquitos. Aquí tenemos el pañuelo rojo. Muy bien. Una guardia de la ciudad. Vamos a aquí leer esto. Y así poco a poco subimos de nivel, muchachos. Acá parece que hay algo más. Aquí tenemos algo. Examinar. Le pongo mis cuantitos. Aquí tenemos mercaderes. Que de momento no. Aquí en el baño me parece que hay. A ver, vamos a ver. Aquí no hay nada. Nada que valga la pena ver. Aquí me parece que hay algo más. Sí. Aquí. Aquí. Uy, aquí lo que mira, muchachos. Vamos a ver. Muy bien. Bueno. Esa capilla de refugio. No vamos a hacer eso de momento.
Vamos a ver con todos los que vamos a hablar, Open? Yes, as open as I can be. If you've a need for the well cut or the sparkling, perhaps I can help. At the very least, we can appear like everything is normal. Yes. Mira, aquí tenemos cositas. Lo que nos interesa es que saber si es que estos venden algo interesante. Por ejemplo, aquí o aquí. Como este no tiene nada, nada. Los diagramas y esas son cosas importantes. El resto no mucho. El resto básicamente lo podemos conseguir sin mayor problema investigando los mapas. Obviamente si queremos evitar todo esto. Acá tenemos un mercader aquí. Y si bien este tiene por ejemplo bastante cositas y a veces son de nivel bastante bueno, también tiene armaduras que como ven son bastante buenas, pero muchas cosas también podemos conseguir sin comprarlo, o sea, podemos conseguir en los mapas, pero si algo nos falta ya no podemos venir acá y comprar directamente. A ver, aquí María Antonieta, creo que pues esa muchacha creo que se nos unió, no estoy seguro, creo que sí. Vamos a conseguir apoyo, a ver si que vamos por aquí. Bueno, aquí no creo que ya no hay nada más. Ahí hay algo. Vamos a ver aquí. Con los amantes, muy bien. Ahora vamos a hablar con esta buena muchacha. What? Yes, I'm sorry. Minding the duties of the ailing mother, Havara. I am rather overwhelmed. Forgive me. I am unsure whether I meant to extend chantry services to you, and that troubles me greatly. Muy bien. Creo que hay nada. A pleasure. A ver, creo que acá tenemos otro mercader. Ah, no. Aquí no hay cómo entrar. Y aquí tampoco hay cómo entrar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí hay 3 pisos. Val Royeaux. Entonces vamos acá. This cannot stand. How can it stand? Muy bien. Vamos aquí a viajar rápido. Como ven, esa es la primera planta. Vamos a la segunda. Vamos acá. Ahí. Muy bien. Aquí tenemos algo. Muy bien, aquí tenemos esto. Pañuelo rojo. Y tenemos más cositas aquí. Examinamos esto. Ok. Vamos a recoger todo lo que podamos aquí. Y creo que solo haciendo esto podemos llegar al nivel 8. Vamos a leer esto. Gracias. Aquí nada más. Aquí no hay nada más, no. Ups. A ver, entonces tenemos que de nuevo viajar. Estábamos aquí, vamos acá. Ahí. Aquí tenemos esto. Quería pasar por el medio de estos, no me dejaron. A ver, aquí tenemos los dos acá, muy bien. Tenemos aquí nada más. Por aquí, nada. Es bonita esta ciudad. Muy colorida. Aquí tenemos a la hermana Andrea. Vamos a ver si es que podemos hablar con este hermano. Pero primero vamos a ver qué. Algo interesante tal vez.
Pues no. Muy bien. ¿Quién hay? Vamos a ver con la mano Andrea. The Herald. Is there something I might help you with? Ya, con esta podemos, pero necesitamos... Thank you, sister. necesitamos una habilidad que tenemos que abrir con Cassandra, con conexiones, con Eliana, para que se nos una a nuestra causa, esa buena muchacha. De momento no podemos hacer nada. Vamos a examinar aquí, muy bien. El misterio concepto de las 8 sedas. Creo que... ahí me falta esto, muy bien. Podemos irnos de aquí. Listo. Vamos por acá. Vamos a dejar rápido. Ya estábamos aquí, ¿verdad? Entonces, en teoría no podemos venir por acá. Entonces vamos acá arriba. En teoría, la parte de acá arriba conecta todo. Como pueden ver. Vamos a empezar desde acá. Vamos acá. Ahí tenemos cositas. Listo. Aquí hay algo aquí. Listo. Esto simplemente es el viaje rápido. Nada más quiero revisar el mapa siempre. Acá tenemos un mercado interesante. Que vamos a ver aquí. Y esto solo nos vende esta caja de misterio que nos cuesta 10.000. Y que les recomiendo que no compren. Desde ya les digo, no compren esto. No es nada interesante en realidad. Y cuesta demasiado para lo que da. Esa es una recomendación de parte mía. Recomiendo no comprar, pero si quieren comprar, está en sus anchas. Yo no lo voy a hacer. Tal vez al final, si es que ya logre conseguir todo y tengo bastante dinero, compre algo, pero de momento lo dejaré así como está. Creo que ya no hay nada más. Ahí hay algo. Aquí me señala aquí leer, muy bien. Y ya, esto solo nos lleva aquí. Vamos a hacer el viaje rápido. Y obviamente vamos para acá. Y bueno, aquí los 4 puntos están aquí. Nada más. Muy bien, acá tenemos los mercaderes estos que estaban aquí, en estas partes de aquí. Interesante. Realmente les digo que aquí estos mercaderes no tienen nada bueno. Ok. If I might have a moment of your time. Grand Enchanter Fiona? Leader of the Mage Rebellion. Is it not dangerous for you to be here? I heard of this gathering, and I wanted to see the fabled Herald of Andraste with my own eyes. If it's help with the breach you seek, perhaps you should look among your fellow mages. I'm surprised the leader of the mages wasn't at the conclave. Yes. You were supposed to be, and yet somehow you avoided death. As did the Lord Seeker, you'll note. Both of us sent negotiators in our stead in case it was a trap. I won't pretend I'm not glad to live. I lost many dear friends that day. It disgusts me to think the Templars will get away with it. I'm hoping you won't let them. Discreción ellos. So you think the Templars are responsible? Why wouldn't she? Lucius hardly seems broken up over his losses, if he's concerned about them at all. You heard him. You think he wouldn't happily kill the Divine to turn people against us? So yes, I think he did it. More than I think you did it, at any rate.
¿Por qué quieres hablar ahora? The mages weren't willing to talk to the Inquisition before. Why now? Because now I've seen what you are. And I've seen the Chantry for what it is. Consider this an invitation to Redcliffe. Come, meet with the mages. An alliance could help us both, after all. I hope to see you there. Au revoir, my Lady Herald. Come, let us return to Haven. Muy bien. Y simplemente tienes que ir desde aquí. Vamos al mapa del mundo. Aquí están los 3 lugares en los que podemos ingresar. Está el Emporio Negro, el Oasis Prohibido, Tierras Interiores, Ciudad Desértica y la Costa Tormenta. Vamos a elegir primero la Costa de la Tormenta. Vamos primero a la Costa de la Tormenta, pero primero vamos a hacer estas 2 misiones que están aquí. Y después nos iremos a la Costa de la Tormenta. Vamos acá al patio. Bien. Un amigo de la Jenny la Roja. Mira, aquí tenemos. Hola muchachos, ¿cómo están? Well, they know who I work for at least. ¿Algo más? Ah, pues ya está. Herald of Andraste. How much did you expend to discover me? It must have weakened the Inquisition immeasurably. I don't know who you are. You don't fool me. I'm too important for this to be an accident. My efforts will survive in victories against you elsewhere. Just say what? What is the... Ugh. Squishy one, but you heard me, right? Just say what? Rich tits always try for more than they deserve. Blah, blah, blah. Obey me. Arrow in my face. So, you followed the notes well enough. Glad to see you're... And you're an elf. Well, hope you're not too elfy. I mean, it's all good, isn't it? The important thing is you glow. You're the herald thingy. Some believe I'm the Herald of Andraste. But who are you, and what's this about? No idea. I don't know this idiot from Manners. My people just said the Inquisition should look at him. Your people? Elves? No. People. Name's Sarah. This is cover. Get round it. For the reinforcements. Don't worry. Someone tipped me their equipment shed. They've got no breaches. Muy bien. Vénganse para acá, muchachos. ¿Dónde vas? Uf. Friends really came through with that tip. No breaches. So, Herald of Andraste. You're a strange one. I'd like to join. Could we take a few moments for sense to reassert itself? Who are you people? I'm not people, but I get what you want. It's like this. I sent you a note to look for hidden stuff by my friends. The Friends of Red Jenny. That's me. Well, I'm one. So is a fence in Montfort, some woman in Kirkwall. There were 3 in Starkhaven, brothers or something. It's just a name, yeah? It lets little people, friends, be part of something while they stick it to nobles they hate.
So here, in your face, I'm Sarah. The friends of Red Jenny are sort of out there. I use them to help you. Plus arrows. Entonces ofreces espías. The Inquisition has spies already. Can you add to these professionals? Here's how it is. You important people are up here, shoving your cods around. Blah, blah, I'll crush you. I'll crush you. Ooh, crush you. Then you've got cloaks and spy kings, like this tit. Or was he one of the little knives, all serious with his little knife? All those secrets, and what gave him up? Some houseboy who don't know shite, but knows a bad person when he sees one. So no, I'm not knifey shiv dark, all hidden. But if you don't listen down here too, you risk your breeches. Like those guards, I stole their... Look, do you need people or not? I want to get everything back to normal. Like you. ¿Qué es tu qué So exactamente? who are your friends of Red Jenny? You must know them. Oh, it's not hard to understand if you're not trying to waste your day on it. Someone little always hates someone big. And unless you don't eat, sleep, or piss, you're never far from someone little. Doesn't always work out, but a lot of people hated this guy. Someone got a laugh, someone got even, someone got paid. And someone has to have explained to them that free help is good. Back there you wanted to know if I glowed. Why? That's what you do, innit? You walked out of somewhere and now you glow. Andraste's herald. True or not, it seemed like the easiest way to know it was you. True or not? Well, that's what they say and all. Look, don't get ahead, yeah? I want to help this... whatever it is. Inquisition. You sound like a thief who acts out petty revenge fantasies. And that might be bad. Oh, right. You want to prop that guy up so I can say my sorries? Bad things should happen to bad people. We find someone not so bad, maybe he'll end up not so dead. Good enough? You say that like it's obvious, but you didn't know him. I knew about him. That's just rumor. Look, I'd have been fine stripping his guards and nicking his stuff. Turns out he deserved worse. Or was him trying to kill you a good thing? Are you the baddie? Didn't think so. All right, Sarah. I can use you and your friends. Yes! Getting good before you're too big to like. That'll keep your breeches where they should be. Plus extra breeches because I have all these... You have merchants who buy that piss, yeah? Got to be worth something. Anyway, Haven. See you there, Herald. This will be grand. Ahí tenemos a Cera. Que de momento no la vamos a poner. Perdón. Perdón. No sé qué es, ¿no? Ya que está aquí. Y parece que tenemos algo por acá. Cosillas por aquí. Terciopelo de boreo. Más cosillas por aquí. Figura del traidor. Luego por aquí me parece. ¿Dónde está? Está arriba. Vamos a ver. Aquí hay cositas. Aquí hay un par de cositas. Mi piel de borrego. Dice que luminoso. A ver qué nos dejó aquí este muchacho. Oh, son moneditas. Me viene bien. Ok. Muy bien, vámonos de aquí. Ya tenemos aquí. Ahora vamos a la hacienda de Berlín. Acá tenemos otra invitación. Lady Lavellen, on behalf of the Inquisition. What a pleasure to meet you, my lady.
Seeing the same faces at every event becomes so tiresome. So you must be a guest of Madame de Fer, or are you here for Duc Bastien? Are you here on business? I have heard the most curious tales of you. I cannot imagine half of them are true. What have you heard about me? Some say that when the veil opened, Andraste herself delivered you from the Fade. I'm not familiar with that name. I was invited here by First Enchanter Vivienne. Madame de Fer is a fond nickname the court has given Lady Vivienne. I've heard she finds it amusing. I've heard very little about Duc Bastien. He hasn't been seen much at court lately. His business with the Council of Heralds often takes him from home for long periods. It can't be good for a man of his years. And of course, there's the Civil War. Bastien probably wishes to distance himself from the actions of his one-time son-in-law. Tearing up the Dales in a foolish bid for power? It will end in disgrace for Gaspard. Everyone knows it. Some of those storytellers may have gotten carried away. But only for the best effect. The Inquisition is a ripe subject for wild tales. The Inquisition. What a lot of pig shit. Washed up sisters and crazed seekers. No one can take them seriously. Everyone knows it's just an excuse for a bunch of political outcasts to grab power. The Inquisition is working to restore peace and order to Thedas. Here comes the outsider, restoring peace with an army. We know what your Inquisition truly is. If you were a woman of honor, you'd step outside and answer the charges. My dear Marquis, how unkind of you to use such language in my house to my guests. You know such rudeness is intolerable. Madame Vivienne, I humbly beg your pardon. You should. Whatever am I going to do with you, my dear? My lady, you're the wounded party in this unfortunate affair. What would you have me do with this foolish, foolish man? Pues no me importa. The Marquis doesn't interest me. Do whatever you like with him. Poor Marquis. Issuing challenges and hurling insults like some Ferelden doglord. And all dressed up in your Aunt Solange's doublet. Didn't she give you that to wear to the Grand Tourney? To think all the brave chevaliers who will be competing left for Markham this morning, and you're still here. Were you hoping to sate your damaged pride by defeating the Herald of Andraste in a public duel? Or did you think her blade could put an end to the misery of your failure? Run along, my dear. Do give my regards to your aunt. I'm delighted you could attend this little gathering. I've so wanted to meet you. Allow me to introduce myself. I am Vivienne, first enchanter of Montsimard and enchantress to the Imperial Court. Is that Marquis going to pose a problem? His aunt is the Vicomtesse of Mont de Glace. Not a powerful family, but well respected. And very devout. Alphonse will be disowned for this. It's not the first time he's brought his aunt disgrace, but I'm sure it'll be the last. And after such a public humiliation, I expect he'll run off to the Dales to join the Empress's war effort. Either to make a good end, or to win back a modicum of self-respect. Your salon has certainly exceeded my expectations so far. I'm glad to keep you entertained, my dear. I wanted to meet face to face. It is important to consider one's connections carefully. With Divine Justinia dead, the Chantry's in shambles. Only the Inquisition might restore sanity and order to our frightened people. As the leader of the last loyal mages of Thedas,
I feel it only right that I lend my assistance to your cause. You say you led the last of the loyal mages. Loyal to whom? To the people of Thedas, of course. We have not forgotten the commandment, as some have, that magic exists to serve man. I support any effort to restore such order. So you're in favor of returning the mages to the circle, then? Where else can mages safely learn to master their talents? We need an institution to protect and nurture magic. Maker knows, magic will find neither on its own. You say you led the last of the loyal mages. Loyal to whom? To the people of Thedas, of course. We have not I support any effort to restore such order. ¿Y qué sacas de todo esto? What's in this for you? The same thing anyone gets by fighting this chaos. The chance to meet my enemy, to decide my fate. I won't wait quietly for destruction. What exactly can you do for the Inquisition? I am well versed in the politics of the Orlesian Empire. I know every member of the Imperial Court personally. I have all the resources remaining to the Circle at my disposal. And I'm a mage of no small talent. Will that do? Are you devout? What's your opinion of the Chantry? I was a great admirer of the late divine Justinia V. The Chantry, at its best, unites the disparate cultures of Thedas and looks after its most vulnerable. Had she lived, Justinia could have accomplished so much. Muy bien. The Inquisition will be happy to have you, Lady Vivian. Great things are beginning, my dear. I can promise you that. Ya tenemos a Vivian. Ok. Y esto nos lleva de vuelta a... creo que a Val Royeaux. O al refugio. Vamos a ver dónde nos lleva. Al refugio, muy bien. Vamos a ver qué sucede por aquí. Vamos a ver a Varric. Need something? A ver. Can I ask you something, Varric? You want to talk about me? I'm flattered. Also inclined toward extravagant lies. No. Thanks, Varric. No problem. Vamos a ver. ¿Qué pasa por aquí? Vamos a ver. It's good you've returned. We heard of your encounter. You heard? My agents in a city sent word ahead, of course. It's a shame the Templars have abandoned their senses, as well as the capital. At least we know how to approach the mages and Templars now. Do we? Lord Seeker Lucius is not the man I remember. True, he has taken the order somewhere, but to do what? My reports have been very odd. We must look into it. I'm certain not everyone in the Order will support the Lord Seeker. Or the Herald could simply go to meet the mages in Redcliffe instead. You think the Mage Rebellion is more united? It could be 10 times worse. Or you could stop bickering and make a decision. I agree. We shouldn't discount Redcliffe. The mages may be worth the risk. They are powerful, Ambassador, but more desperate than you realize. Siempre hay peligro. So it'll be dangerous. I've been in danger since I walked out of the Fade. If some among the rebel mages were responsible for what happened at the Conclave... The same could be said about the Templars. True enough. Right now, I'm not certain we have enough influence to approach the Order safely. Then the Inquisition needs agents in more places.
That's something you can help with. In the meantime, we should consider other options. There is one other matter. Several months ago, the Grey Wardens of Ferelden vanished. I sent word to those in Orlais, but they have also disappeared. Ordinarily, I wouldn't even consider the idea they're involved in all this, but the timing is curious. ¿Quiénes son los guardianes? Grey Wardens? I'm not familiar with them. They're an ancient order that has existed to fight Darkspawn invasions since the first Blights thousands of years ago. They have faded since those glory days, but haven't disappeared entirely. Ordinarily, their order is neutral in political affairs, but they appear in strange places. That does sound odd. I agree. The others have disregarded my suspicion, but I cannot ignore it. 2 days ago, my agents in the hinterlands heard news of a Grey Warden by the name of Blackwall. If you have the opportunity, please seek him out. Perhaps he can put my mind at ease. And if he can't? Then there may be more going on than we thought. Muy bien. Tenemos un nivelaco más, que nos viene de bastante ayuda en realidad. Bueno, aquí tenemos que elegir entre magos y templarios. Vamos a meter, hemos subido de nivel. Esto nada más poder y cosillas así. Y aquí me parece que hay algo. Creme. Excuse me. I've got a message for the Inquisition, but I'm having a hard time getting anyone to talk to me. A ver, dame el mensaje. What's the message? We've got word of some Tevinter mercenaries gathering out on the Storm Coast. My company commander, Iron Bull, offers the information free of charge. If you'd like to see what the Bull's charges can do for the Inquisition, meet us there and watch us work. A ver, tu grupo. What can your Bull's charges offer the Inquisition? We're loyal, we're tough, and we don't break contracts. Ask around Val Royeaux. We've got references. What should I know about your commander? Iron Bull. He's one of those Canari, the big guys with the horns. He leads from the front. He pays well, and he's a lot smarter than the last bastard I worked for. Best of all, he's professional. We accept contracts with whoever makes the first real offer. You're the first time he's gone out of his way to pick a side. Why did your commander send us this information? Iron Bull wants to work for the Inquisition. He thinks you're doing good work. I look forward to meeting this Iron Bull. We're the best you'll find. Come to the Storm Coast and you can see us in action. Muy bien, por eso tenemos que irnos a la Costa de Tormenta. Para reunir a toda la banda, por ser así. Aquí tenemos a Cera. Tenemos 8 conocillas. Cera siempre está aquí. Me parece que Vivien estaba por acá. Si no estoy mal, creo que estaba por aquí la buena muchacha de Vivien. Ahí está Vivien, lo pueden ver. Y bueno, vamos a ir al consejo un momento. A ver si tenemos cosillas nuevas que hacer. Y me parece que sí hay cosillas nuevas que hacer. Sí. Hay bastantes cosillas que hacer. Vamos a ver. Tenemos aquí el culto de Andraste, Jenny la Roja. Tenemos aquí campeón de los justos. Tenemos aquí el juego de la verdad. Capilla sigue. Vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a... Siempre que nos demos tiempo. El juego de la verdad, vamos a ver. Esto tenemos que esperar a que Joseph me vuelva. Vamos a ver acá. ¿Qué es esto? Muy bien. Estos son para los templarios. Vamos a ver aquí. Jenny la Roja. Vamos a ver con Colin. Muy bien. Y de momento creo que el culto de Andraste sí, este vamos a hacer. A ver. Tenemos
Nuevamente para el alieno. Let's see what we have. Muy bien. De momento creo que vamos bien así. Bueno, ya cuando tengamos aquí a todos los muchachos, vamos a ver, yo tengo fuego, ¿verdad? Pero vamos primero a equilibrar todo aquí en rayitos de momento. A ver, tenemos un punto de nivel más, pero tampoco es que sea tanto la diferencia. Necesitamos siquiera unos 3 niveles más, o unos 2 niveles más, para enfrentarnos realmente a todo lo que tenemos que hacer. A ver, acá hay otra cosa. Ah, no, estos son los envíos especiales. Bueno, vamos aquí al mapa del mundo. Y vamos un ratillo por acá. Y vamos aquí. El guardia solitario. Vamos acá. Vamos a llevar a este. Y de momento vamos con el equipo normal porque no sabemos cómo están vestidos los muchachos nuevos. Habrá que ponerles algunas armaduras nuevas. Que eso ya lo haré ya fuera del video. De momento vamos con mi grupo original. Vamos a seguir reclutando a la manada. Gracias. Muy bien, acá tenemos misión. Primeramente tenemos misión principal, que es esta de los magos. ¿Quién nos invitó? Esa buena muchacha, el risco rojo. Pero antes de eso vamos a ir por acá. Tenemos raíz élfica. Y aquí, como pueden ver, tenemos loto de sangre, que no me interesa de momento. Aquí tenemos embria. Acá tenemos un lugar que aún no hemos descubierto muy bien. Me faltan solo pocos lugares en realidad. Vamos a reclamar esto. Me faltan 6 aquí. Sí. O sea, no, tampoco son tan pocos. Lo que sí me acuerdo es que había que coger bastantes lotes de sangre. Acá hay un enemigo. Un pinchazo. En este eso es normal, así que vamos con calma. No. Vamos a alejarnos un poquillo. No muy cerca del muchacho. Qué gracioso. La pregunta es por qué estos objetos... aquí sí, aquí se me queda, muchacho. Entonces, ¿por qué no se me quedaban los objetos valiosos? Aquí hay algo. Muy bien. Un mango dice que magistral. Acá hay una cueva con enemigos. Ok. With both Templars and mages here, they profit greatly from smuggling lyrium. ¿Qué es esto? Hierro. Interesante, aquí tenemos una cueva. Pero bueno, primero vamos a hacer la misión de acá. Después entraremos en esa cueva. No me acordaba de esa cueva. Pero ya estoy recordando un poco de qué se trataba esa cueva.
En realidad... A ver, vamos a... Aquí, ¿cuál es el vídeo? El Imperio Eurasiano. Más cosillas por acá. Y aquí tenemos. Aquí está una pieza de mosaico, muchachos. Nos falta 4. A ver, Blackwell. Remember how to carry your shields. You're not hiding, you're holding. Otherwise, it's useless. Blackwall? Warden Blackwall? You're not... How do you know my name? Who said... Ah! That's it. Help or get out. We're dealing with these idiots first. Conscripts, here they come! Sorry, bastards. Good work, conscripts. Even if this shouldn't have happened, they could have... Well, thieves are made, not born. Take back what they stole. Go back to your families. You saved yourselves. You're no farmer. Why do you know my name? Who are you? I know your name because I'm an agent of the Inquisition. I'm investigating whether the disappearance of Wardens has anything to do with the murder of the Divine. Maker's balls. The Wardens and the Divine. That can't... No, you're asking so you don't really know. First off, I didn't know they disappeared. But we do that, right? No more blight, job done. Wardens are the first thing forgotten. But one thing I'll tell you, no Warden killed the Divine. Our purpose isn't political. So where are the rest of you? I haven't seen any Wardens for months. I travel alone, recruiting. Not much interest because the Archdemon is a decade dead, and no need to conscript because there's no blight coming. Treaties give Wardens the right to take what we need, who we need. These idiots forced this fight, so I conscripted their victims. They had to do what I said, so I told them to stand. Next time, they won't need me. Grey Wardens can inspire. Make you better than you think you are. Investigar. A ver. I wasn't aware Grey Wardens could take whatever they want. It's complicated. If there's a blight, everyone has to help the effort to fight it. The treaties are ancient. Outside of blights, it's as binding as a clever tongue can make it. Do you have any idea where the other Wardens could have gone? Maybe they returned to our stronghold at Weishaupt. That's in the Anderfels, a long way north. I don't really know. Can't imagine why they'd all disappear at once, let alone where they'd disappear to. Why haven't you gone missing like the rest of them? Well, maybe I was going to. Or maybe there's a new directive, but a runner got lost or something. My job was to recruit on my own. Plan to stay that way for months. Years. Well, thank you, Warden Blackwall. But now where does this leave us? Inquisition. Agent.
did you say? Hold a moment. The divine is dead and the sky is torn. Events like these, thinking we're absent is almost as bad as thinking we're involved. If you're trying to put things right, maybe you need a warden. Maybe you need me. The Inquisition needs all the support it can get. But what can one Grey Warden do? Save the fucking world if pressed. Look, maybe fighting demons from the sky isn't something I'm practiced at. But show me someone who is. And like I said, there are treaties. Maybe this isn't a blight, but it's bloody well a disaster. Some will honor them. Being a warden means something to a lot of people. Oui. Warden Blackwall, the Inquisition accepts your offer. Good to hear. We both need to know what's going on. And perhaps I've been keeping to myself for too long. This warden walks with the Inquisition. Muy bien, vamos a llevar. Vamos a llevar a Blackwell, a Barrick y a Cassandra. Muy bien. Vamos a ver qué nos dieron estos muchachos. Nota. Y aquí tenemos una cuevita que habíamos investigado antes. Pero antes de... Vamos a ver a Blackwell, creo que es a 2 manos. Se tiene 61, vamos a poner este Claymore. Vamos a poner este Claymore al muchacho. Gracias. Y vamos a ver, no. Vamos aquí a armadura. A Blackwell. Exactamente. Oh, maldición. El problema es que necesito nivel 9. Esto no puedo ponerle. Y obviamente esto no puedo ponerle. Interesante. Puede ser que ese muchacho muera más rápido de lo que había planeado. Vamos a ver al Blackwell. Podemos ponerle golpe sísmico porque era para de corte, contragolpe. Vale, vamos a ver. Vamos primero a las habilidades. Aquí está Blackwell. Este es a 2 manos. Exactamente. Vamos a 2 manos. Para de corte, golpe poderoso, rompe escudos, flujo de batalla, empeñador, remolino, el camino, destroza y golpe sísmico. Muy bien. Prácticamente tiene todo el set. Ok. Entonces tiene golpe poderoso, sísmico, para de corte. Ok. Golpe poderoso, sísmico. A ver. Sísmico. Para de corte. Ok. Vamos a ponerle algo por lo menos que sea algo útil para el muchacho. Muy bien. Barrera de escudo. Y golpe poderoso. A ver, vamos a ver Cassandra que tiene. Tiene barrera de escudo y golpe poderoso. A ver. Tácticas. No tiene el otro. A ver. Venga, ¿dónde está acá? De reservas. Obligancia no. Necesito cable grito de guerra. No. Golpe poderoso, ¿qué es? Investigo, primero es un escudo. Sesión de guerra. Estocada. Entonces, ¿para qué le pongo
Un anillo que no les va a servir. Vamos a ver. Cassandra. Este tiene... Pero es como si tiene. Por eso no tiene. Bueno, tampoco tenemos mucho de qué coger. A ver. De momento tiene una buena arma. Y los mejores atributos que puedo tener Blackwell. Vamos a ver si es que con eso es suficiente para poder entrar en esta cuevilla que está por acá. Primero vamos a ver si son buenos con estos. Pues sí está bien. Yo creo que sí es capaz. Para de corte mejorados. A ver. Creo que está por acá. Aquí solo hay este loto de sangre que, bueno, si es necesario. De momento, no mucho, pero sí es necesario. The people here should leave the area. It's too dangerous. This is their home, Seeker. Encuentra... Ah, amigos, necesito una llave. Entonces por aquí naranjas, como dice. Todavía no. Ah, ya me acuerdo dónde estaba la llave de esto. Sí. Valle de la hoja varita. Oh, acá tenemos algo. Me parece que este sector todavía no ni siquiera investigado. A ver. Una carta encontrada en un cadáver. Haz volver al abuelo, ok. Un puesto de tal. Muy bien. A ver. Aquí hay algo interesante. Si mal no recuerdo, había que hacer algo aquí. Haz volver al abuelo. Había que dar una vuelta por aquí. Algo así era. No, somos por otro lado tal vez. Ahí está. Vamos a... Recuerdo que es bastante jodido aunque no parezca. Ya está. Turno de resistencia espiritual mejorado. Una gracia de Andraste. Vamos a guardar aquí por si acaso. Realmente no me acuerdo mucho de este lugar. Solo que aquí tenemos enemigos. Muy bien. Un champion, por cierto, esto me sirve. Tenemos unos perros, ya los vi. Ya los vi los desgraciados. Y estocada mejorada, muy bien. Eso creo que sí me puede servir. Cota de cazador. Una red élfica por aquí.
Aquí tenemos otro champiñón, vamos a recoger esto. Otro champiñoncito de estos. Que viene bien. ¿Qué es esto? Hierro. Hierro no. De momento el hierro es... bueno, básico. Sí, se puede decir que es. Vamos a abordar aquí otra vez. Que aquí ya tenemos un pequeño enfrentamiento ya con unos pequeños medio fuertes. Vamos que... ok, ya se toma una posición. Otra vez a morir. Realmente parece que el que menos resiste es el Blackwell. Ya murió. Ahora vamos a ponerle esto a la buena muchacha. A ver, no sé cómo este muchacho... ah, porque sube de nivel. Pero vaya que... comía bastante. El problema es que Blackwell está con una armadura realmente que... no vale la pena. Por eso es que el muchacho muere demasiado rápido. Aquí. Órdenes. Mira. Estas son más misiones. Y las sagradas. Que aparece un nuevo enemigo. A un perro. ¿Algo más? Sí, parece que me otro perro. Ya está. Un dracolito por aquí. Gracias de cristal. Y bueno, acá está la fortaleza esa de la misión. La fortaleza que ya hemos encontrado antes. Que es justamente la que está aquí justo con este... o sea, acá no podemos todavía ingresar. Muy bien, ya hemos subido de nivel. Vamos aquí a Blackwell. Vamos a ponerle 50 bonos de daño. Muy bien. Ataque impactante. A Barry vamos a ponerle este aquí. Cassandra vamos a aumentarle aquí
Y ya está. Vamos a ver ahora sí una armadura que valga la pena. Muy bien. Esto es solo nivel 9. Esta es otra cosa. Armadura pesada. Los libres. Ok, esta ya es otra cosa. A ver, Arik. Cota de cazador, muy bien. Nivel 8. Ahí vamos. 101. Accesorios. No, esto no. Pincho de jurado, no. Nada, esto no sirve. Bien, creo que ahí sí ya. Por lo menos he leído un poco. A ver, Cassandra, vamos a ver. Cassandra lleva una armadura. Armadura pesada de guardia. Este es para un guardia gris en realidad. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitarle esto. Y vamos a quitarle esto. Vamos a ponerle esta armadura a este. Y a Cassandra le vamos a dar esta. No. Sí, esta. Esta necesito un nivel más, nada más. Muy bien. Vamos. Vamos a dar por aquí. Vamos a regresar a un campamentillo más cercano a nuestro objetivo. Aquí. Y ya. Muy bien, muchachos. Lo vamos a dejar por aquí de momento. Y ya nos veremos en una siguiente vez. Nos vemos.